Okay mga birds, game 2 na ta mga birds. Sa ato ang battle for a slot for the championship round. May daog sa game 1 ang Team Pardo kontra sa Team Kalunasan. Kini game 2 na. Servisyo Ridin. Kulapo. La kaniha Ridin. Bagnos. Parok. Wala pinarukay na. Pukot ang maral. Ono Iguales. Ono Iguales. Servisyo. Win. 2-1 na. 2-1. Pabor sa Team Kalunasan. Servisyo Mr. Explosive. Jobert. Barsinas. Gilobo ni Kuya Mimer. Sagang ni Kulapo mga birds. Awa rin din mga birds. Ngiga to tira mga birds. Kulapo mga birds. Grabe. Pinapaksit ng tira Kulapo mga birds. Iguales 2 na. Kulapo. Tut. Sabit. Sabit si Kulapo is the best. 3-2 mga birds ang atong score. Servisyo Ruiz. Win. 4-2 na. 4-2. Servisyo para 5. Kuya Mimer. Hala, lisura to. Fuck. Wapap. Fire in the hole. Wasak na wasak ang puso ni Nastimac. 5-2 na. Servisyo para size. Clarken. Pang. Kulapo. Sabit. Size 2. Servisyo Ruiz. Redin. Gilobo. Gibuhi an inside kayo. Bola sa tubo dia. Down. Ayo. Bola rin. Size 3 sa to score. Size 3 sa tong game to. Servisyo Kuya Mimer. Redin awa mga birds. Redin mga birds. Out ball si Mr. Explosive. 4-6 ang score. Servisyo 4-6 sa to score. Kulapo. Grabe hawa. Why naka-artist kontra mga birds. Bright tag Kulapos matoy. Sukamod na sang dipinsa dito. Tay. Iguales size na. Time out. Game. Servisyo Kuya Mimer. Gidaiban. Kuya Mimer wala para plano. Out ball. City size na. City size. City size. Servisyo para 8. Bang. Wala, sinukli ay nagtibuok mga birds. Kinsa kay mabikilan eh. Bingo gyud ang mabikilan eh. Bang! Clarkin panglingo Clarkin dito eh. City Iguales na. Bugata serbisyuha. Out. Kahilayo abe. Inside. 8 City. Bata gilabanan na ni dua. Servisyo Clark. Kapidin. Clarkin kanlat. Ay, ambisyon ni Kuya Mimir.
Sabit si Kuya Mimir mga birds. Nueva City. Ridin. La. Aplas. Kuya Mimir. Lapo. Ay, likit nih. Bang! Bato nih. Bang! Sukul itu. Bang! Counter Idol Jobert. Bang! Diamond. Bang! Tapa! Wah! Sansan Mayo words. Maldituhan yung mga plihira. Ay, sus! Dar! No retreat, no surrender. Gwapuhan. Ay, gi! Bang! La! Sus! San Roses, Amalia Puentes. Out mo lang team Kalunasan. Edson Noybe ang score. Induta. Ay! Nueva City ha, Nueva City. Servisyo Kulapo is the best. Bang mga sakita tirabang mga birds. Punan pa Kulapo. Sagang dito Clarkin mga birds. Clarkin lumalaban. Ruiz. Lak. Patay. Kuha pa. Ay goodbye Philippines. Ay kalamay sa buhol. Mipilit sa bagol. Wanab. Bukya. Bukyas Kuya Mimir. 18. J8 pabor sa Team Kalunasan sa atong game to. Here comes the Black Mamba Ruiz. Agay. Na 11 ma to, 11 jud. Na 11 tong tiraha. Pink Panthers. 11-8. Last 4. Servisyo Ruiz. Redin. Tujubert. Sablay. Sa coloring may pagka-pink. 9-11. Go Power Rangers. Pink 15. Panthers. Pink Rangers. Servisyo Elmer. Nagilabay sa gawas. Score. 12. Score. 9. 12-9 in favor of Pink Panthers. Servisyo Clark 12, 9 ato score ha. Race to 15 ta ha. Out. Bola sa Team Pardo. Jose James. Last 2, last 5. Ito na. Bola Shane. Bola. Servisyo Ridin. La. Allah! Allah! Wah! Unsa na ni? Perti ng lubuga. Pang! Guba ang dipinsa sa Team Kalunasan. Lutsan. 12 ang score. 11-12. Score 11-12. Servisyo Ridin. Wait, igualis 12 na, igualis 12. Last 3, both teams. 12 na. Servisyo Ridin. Ngiga Ridin mga birds. Agi pamuhian mga birds. Gustong wasakin ni Ridin. 5. Wasak. 360 Ferguson. 3-12 na, 3-12. Lasto na ang Team Pardo 13-12. kontra sa Team Kalunasan. So guys, ready na ba mo pudaog? Servisyo Ridin. Tuara. Kumbati pa ang Team Kalunasan ha. Awa mga birds. Kuha pa Mr. Explosive mga birds. Clarkin mga birds. Ay, drop shot.
La! Grabe ha, Jobert mga birds. Aklat mga birds. Oh. Last ball. 14 para daog. Justisya Aton. Para Tudaks mga birds. Ball na mga birds. Para Tudak mga birds. Ang team Kalunasan. Clarkin ay gibalian mga birds. Daog na ang team Pardo. Kontra sa team Kalunasan. Congratulations to team Ang team Pardo kontra sa team kinsa tong daog din na para sa championship. Ang team Guadalupe versus team Pardo mo duha sa championship.